Ahoj stripovke, stripovci i svi koji su na svoj način ljubitelji stripa ili strip crtači. Ja sam Mija i po 4. put za redom sudjelovala sam na 24-satnom crtanju stripa koji se održao od 29. do 30. studenog 2025. godine u Ljubljani, Somboru, Skoplju, Velesu, Podgorici, Gospiću, Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Otkud sam i ja crtala sa cool ekipom. Naravno, moglo se crtati i online za ekipu koja ne može crtati sa svima nama. Ovaj vlog je nekaj kaj planiram već dugo napraviti i zapravo mi je baš bilo fora dokumentirati sve i prenijeti atmosferu sa strip scene. A isto tak je taj dan za mene osobno bio pun ludih stvari, tak da stay tuned for good content. Voljela bi kad bi ovaj moj mali video potaknuo buduće stripaše, bez obzira na dob, da se pridruže i crtaju s nama, jer strip zajednica u ovim predjelima je mala i bilo bi fora upoznati još novih ljudeka. Pa onda kreni smo u subotu 29.11. u 12 sati. Tema je plan B. Plan B. Da li je uopće postojao plan A? Ne znam, ali nas gotovo 200 toga dana i noći bumo uskoro saznali. Moj je plan, koji god da je po slovu bio, u ovih par godina 24-satnog crtanja stripova, da prvih par sati provedem brainstormajući razne ideje i kaj bi išlo i kaj ne bi išlo. I ako iskreno, iduće godine bi to htjela skroz izbaciti iz repertoara i odmah krenuti crtati kad nam kucne 12. sat. Jer bi se voljela više zabavljati i vidjeti kaj spontano može ispasti iz svega toga. Ideja je došla. I naravno da je na kraju ispala puno bolje u mojoj glavi nego na papiru. To možete i vi sami prisuditi na glavnoj stranici 24-satnog crtanja stripa. Isto tako jedna napomena za friške stripaše, nikad vam se ne bu dogodilo ako ne nacrtate sve 24 strane. Ja sam prošle godine objavila samo jednu stranu i to je ok. Ono kaj je važnije od crtanja stripova su ljudi koje upoznaš dok crtaš. Ja sam Filip Ajmkadić, imam 17 godina, učenik sam gimnaziji, došla sam ovdje prvi put kako bi napravio strip, tema je plan B. I još dok je trajao govor sam smislila priču, iako još nije gotove skice, ništa, ali započela sam se toliko da imam nekakvu prednost, iako znam da nije natjecanje, ali tek toliko da želim to dovršiti. Ovdje tu se plan B odnosi na plan B u karijeri. Zato što znam da kako umjetnici često kada izraze svoju želju da postanu umjetnici, upravo ih se pita koji ti je plan B, što uvijek treba, mislim, dobro ima plan B u bilo kojem poslu, karijeri, ali za ovo je neko, imamo još više specifično da ljudi pitaju, imaš li plan B, imaš li neka backup, pa sam napravio priču gdje lik odlazi na neku dating aplikaciju, Tinder nešto, traži hookup i sad lik počne pričat s njim preko i u jednom trenutku pita kao šta voliš raditi, što voliš i onda ide onda bi napravio velik kao više umjetničku pomak sa sobe i toga na nekako abstraktne oblike i ovo i ono, gdje lik priča o tome kako voli umjetnost, kako voli crtati, kako voli stvarati. Samo kako bi na kraju da lik u porukama pita imaš li plan B nakon svega toga što sam ispričao i onda ide i to je ideja. Tako da nadam se da ću uspjeti dovršiti sve. Za sad imam gotovo skoro 4 stranice, imam 8 skica, tako da i držim figure, da. I nadam se da, ja mislim za sad je zanimljivo, baš me zanima kako će drugi interpretirati istu temu kao i ja.
Za mene je u ovo vrijeme počelo kadriranje stripa. Kvadratiranje, paneliranje, uglavnom ono kad planirate kaj bu išlo u koje kvadrate na papiru. Kako sunčeko polako zalazi, vjerojatno bi za friške stripaše trebala napomenuti par stvari kaj se tiče sna. 2022. kad sam prvi put crtala stripove u Rijeci, bila sam uvjerena da ak stojim vani na hladnoći po noći i gledam u trsati more, da bum se magično zbudila. Meni to nije pomoglo. Zato čujte i počujte. Ono kaj je meni pomoglo je postepeno odmaranje. Znači, zemite si neki jastuk ili medeka, sednite se ili legnite i samo zaklopite oči na jedno 5 minuta i tak svakih sat vremena da ostanete budni. Ja sam Olivera Bračika i moj strip se zove Kafana van prostor vremena i tajna diorske ptice. Kako je Bruno Weber, ovaj lik, skoro izazvao apokalipsu. Ovaj strip je inspiriran mojom fascinacijom secesijskom arhitekturom i ogromnim jezivim kipom diorske ptice u Beču pokraj secesijske zgrade. Tako da, to je priča o tome i priča o umjetnosti i o jako lošoj ideji da je sve dobro u umjetnosti već učinjeno i da se samo treba vratiti po prošlosti. Zato ćemo skupa sa Brunom Weberom naučiti da to nije slučaj i da bi povratak u prošlost značio i gubitak novih ideja. A to je ono za što kafana van prostor vremena zapravo i stoji. Znači, svi možemo pronaći kafanu van prostor vremena dokle god smo otvoreni novim idejama. I eto ga, to sam ja, to je moj strip, sada je ponoć i svi smo pomalo ludi već. Ok, super. Isto tak sam u to vrijeme ovitežena i postala vitez divovske ptice iz Beča. Iako meni taj tiček i dalje izgleda kak Duolingo koji sam odradila, ok? Ich spreche sehr gut Deutsch, ja? Ich will ein Pferd und Papagei haben und viel Comics machen. Krenula ja tak inkat, tuširat, kaj god. Znala sam ja da je moj glavni lik đubre, ali nisam baš namjeravala stvoriti takvog jazavca. Imala sam viziju imat vibru kao kaj sam imala u svom prvom stripu za 24-satno crtanje, onaj u Rijeci, ali mislim da sam trebala samo pustiti svoje ideje neka plove i da stvorim nekaj novo, a ne trudit se stvoriti nekaj slično. Dakle, ja sam Matko Pranjić, student sam animiranog filma na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bavim se uglavnom animacijom, stripom se bavim sa strane, malo trudim se bavim barem. Naravno, kao student direktno se bavim je još uvijek čudno malo. Nisam uspio zaraditi još od toga, ali trudim se. I da. Ok, koja ti je priča? Na čem radiš danas? Lik pokušava doći do nekog sefa, probuje u banku, kao standardni heist type i kao radi planove koji nikad ne uspijevaju zato što stalno negdje nešto zezne ili se ne može snaći u ventilaciji kad prolazi ili u krivi WC uđe kroz kanalizaciju ili šta ja znam, proba kopati, onda kroz krivi zid probuši.
sa pilucom, ne pilom već bušilicom, no. I kao stalno pokušava novi plan, kao taj plan B stalno, iako već ima 500 planova i niti jedan ne uspijeva. Ok. U 7:20 je kucnul čas da na par sati napustim Lastovsku 23 i krenem prema jednom drugom teritoriju. Pozvah tako vjerni mi Uber Buber koji me otfural direktno do Baby Lazanje. Ne znam da li gospon Lazanja voli stripove, ali ja znadem da njegov koncert sa Red Bull simfonikom jako imam rad. To je vjerojatno bio jedan od najluđih koncerata u životu mom malom. Uz Let 3 na šalati naravno. I mislim da se tak neš ne bu ponovilo u HNK 2 više ikad. Ja sam Valentina Petra Tehlić-Bugler. Što radim? Crtam pad Andreja Pikovića. Ovaj strip nema nikakve sličnosti sa stvarnim osobama i sve sličnosti koje smatrate da čujete su apsolutno slučajne. Nemojte me tužiti. Ideja je nastala pred 2 godine u Fever Dreamu, ali mislim da se jako dobro može aplicirati na ovu temu. Sad ćemo vidjeti. To be continued. Tako se ja vratih u stripovskom i gnjezdo i nastavih delati stripek na par sati. A kaj je bilo nakon tih par sati? Mala kriza. Iskreno, meni moja priča na kraju nije pasala. Razmišljala sam da od nje stvorim film pa da mi strip bude nekakav proof of concept. Ali meni to nije držalo na životu i nažalost sam oko 1 ujutro otišla doma. To je prvi put da na maratonu crtanja nisam dočekala jutro i mislim da je to ok, jednom da sam i to doživjela. Možda jednoga dana stvorim neke drugo od te ideje, ali 30.11.2025. nije bio taj dan. Tako otižoh i ostavih strip do 17. strane zauvijek nedovršen. To bi rekla da sam prava kukavica! Jeste fakat mislili da bi ja sam tako odustala od tak nečega? Ha? Ne bi. Uglavnom, nakon jedne privatne bolničke intervencije u obitelji ujutro, na večer sjedoh, uzeh svoje na pol krepane folomiće i završih svoj stripek! I poslah ga tek idući dan jer nemam skener doma pa sam ga pofotkala po danu.